ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ତ ପିଲା ଆଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଭୁବନେଶ୍ଵର ହିଁ ପଡିଛି? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ସ୍କୁଲ ନା କେବଳ କଲେଜ ନା କଣ ପିଲେ ପଢିଛି? କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପଢିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଅଫଲାଇନ ତ ହବ ନଥିଲା ଆଉ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ପକେଇବେନି। ଆଉ ଏଇ ଯାକ ପକେଇଥିବେ ଆଉ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ହୁଁ। ହଁ ହଉ ଆଉ ପିଲେ ବହୁତ କମ ଦିନ ରହିଲା ଆଜି ହେଇଗଲା ଏଇଠି ପିଲେ 11 ତାରିଖ ସରିଲା ଆଜି 11 ତାରିଖ। 12, 13, 14, 15, 16 ଆଉ 5 ଦିନ ତମ ହାତରେ ଅଛି ବୁଝିଲ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଆସୁନି। ଉଁ। ସାର୍। ହଁ କହୁନ କୁହ। ଆରେ ପିଲେ ଭଏସ ଶୁଣି ହଉଛି ତ ନା ନାଇଁ? ପିଲେ ଏବେ ଭଏସ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ବି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ। ଏବେ ଶୁଭିଲା। ହୁଁ କିଏ କଣ ସାର୍ କହୁଥିଲ ପରା କୁହ ହଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ 100, 150 ମାର୍କରେ ହଁ ସେ 150 ମାର୍କର ପିଲେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 150 ମାର୍କର ପିଲେ ଯୋଉଟା ତମର ପିଲେ 100 ନମ୍ବର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବନି ଯୋଉଟା ହେଲା ଯୋଉଟା ୟା ପର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟା ସେଇଟା ଆମେ 150 ମାର୍କ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲେ ପହର ଦିନ ହେଲା 13 ତାରିଖ ନହେଲେ ତ 14 ତାରିଖ ଦିନ 150 ମାର୍କିଆ ପିଲେ କରିଦବା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ 14 ତାରିଖ କରିବା। ହୁଁ। ତ ତମମାନେ ଟିକେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢାପଢି କରିଦିଅ 14 ତାରିଖକୁ ପିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକିରି ସେଇଦିନ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ଗୋଟେ ହେଲା। ଭାଇନା ଟିକେ ଗ୍ରାମାର ବେସର ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଅନ୍ତେନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ଝିଅ ଆମେ ସେଇଟା 150 ମାର୍କିଆ କରିବା ଝିଅ ଗ୍ରାମରରେ ହେଇଯାଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଟପିକ ୱାଇଜ ପିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ସରିଗଲାଣି ଆମେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ପିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ରହିବ ହେଲା। ତ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଭଲସେ ପିଲେ ପଢାପଢି କର। ଆଉ ପେଡାଗୋଜିର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମ ମାନେ କରିସାରିଲେଣି ପିଲେ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ପେଡାଗୋଜି ଗୁଡାକ ଦେଖିଛ ଭଲସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରେ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କାହିଁକିନା ପେଡାଗୋଜିର ପିଲେ ସେଇ ଟାଇପର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର। ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପିଲେ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ ପିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି। ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ସି ପାର୍ଟ ଟା ପିଲେ ତ ସି ପାର୍ଟର ଯାହା ବି ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଟିକେ ହେଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ତ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ପ୍ରାୟତଃ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସରିଛି ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଯେତିକି ସରିଛି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମର ତା ଭିତରୁ 70% କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ହନେଷ୍ଟଲି ଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତମମାନେ ଏବେ ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଏବେ ତମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ 5 ଦିନ ରହିଲା ତ ଏବେ ଆଉ 5 ଦିନ ପିଲା ଆଉ ଟପିକ ୱାଇଜ ତମେ ଆଉ ଦେଖନି। ତମେ ଏବେ ପୁରା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ମାନେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଆୱାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁରା ଯେତିକି ସିଲାବସ ତମର ଅଛି 150 ମାର୍କ ର ସିଲାବସ ହେଲା ତ 150 ମାର୍କ ର ସିଲାବସ ବି ତମେ ମାନେ ଏବେଠୁ ପଢ। ଆଉ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢିବି ସେମିତି ଆଉ ପିଲେ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲା ତ ସି ପାର୍ଟ ବି ପଢ ପିଲେ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ତମର ଏ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଡାଅ ତ ତମକୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ 5 ଦିନ ଏଇ 5 ଦିନ ଆଉ ଟପିକ ୱାଇଜ ଦେଖନି ଏଇ 5 ଦିନ କେବଳ ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଓଭରଅଲ ସିଲାବସ ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲ ପିଲା ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ସାର୍ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ମାନେ ସେଟା କାହା କାହାର ଦେଖିଲେ ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ୟଲ ଥଣ୍ଡାଇକ ଆଉ ପାଭଲପ ଆଉ କାହାର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି? ଆମର ଯେତିକିଟା ପଢା ହେଇଛି ପାଭଲବଙ୍କର ପଢିଛେ ସ୍କିନରଙ୍କର ପଢିଛେ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ପଢିଛେ ଆଉ ପିଲା ଆଉ କାହାର ପଢା ହେଇଛି?
ଏ ଯୋଉ ମାସଲୁଙ୍କର ଯୋଉ ହାଇରାର୍କି ଅଫ ନିଡ୍ ସେଟା ମାନେ ଆସିବନି କି? ହାୟର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ପଢିବ, ଆସିବ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହାୟର ଭିତରେ ପିଲେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଯାଉଛି ନା, ତ ସେଗୁଡାକ ବି ସାର୍ ତମର ଟପିକ ରହିଛି ପିଲେ। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କୋହଲର ପିଲା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଓରି, ତ ଦେଖିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚାଲ ପିଲା ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖି ନବା। ଆଉ ମତେ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଥିଲ କହୁଥିଲ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ କିଛିଟା ଗଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡାକ, ସେଟାକୁ ମତେ ଆଉଥରେ ଯୋଉମାନେ କହିଥିଲ ସେମାନେ ମତେ ଆଉଥରେ ପଠେଇ ଦିଅ ଟିକେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇ ଦିଅ ହେଲା ପିଲେ। ସେଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସକସନ କଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଓଭରଲୋକ କରିବା ପିଲେ। କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସାର୍ ପଠେଇଥିଲ ମତେ ପର୍ସନାଲି ଗଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡାକ, ସେଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ଏ ହୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଘଦୂତମ ୟା ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଦିଟା ଆସିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କହିପାରିବନି, ଦିଟା ବି ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମିତି ଆସିଛି ନା ପିଲେ। ଆଉ ମେଘଦୂତରେ ବି ଆସିଛି, ତା ସହିତ ପିଲେ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ଅଭିଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି କେତୋଟି ସାର୍ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଡିବ? ମେଘଦୂତ ପିଲା 20ଟା ଶ୍ଲୋକ କନଫର୍ମ ହେଲା। ମେଘଦୂତରୁ ଯାହା ବି ଯଦି ଆସିଲା ବି କିଛି ବି ଶ୍ଲୋକ, ତ ମେଘଦୂତରୁ ପିଲେ 20ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ଆସିବନି, ମାନେ 20 ପରଠୁ ଆଉ ଆସିବନି କିଛି। ନା ଆଉ ନା ବାକି ଦିଟା ଟପିକ ମତେ ଅଭିଜ୍ଞାନରୁ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲେ ପଢେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଛି ସେତିକି ହେଲା। ସାର୍ ଦିଟା ଟପିକ ରୁ ଏକାଥରକ ଦିଟା ଆସିବ କି? ଦିଟା ଟପିକ ରୁ ଏକା ବେଳେ ଦିଟା ଆସିବ ମାନେ, ହଁ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ବି ଦେଇ ଦେଇଥାଇପାରେ ଏକା ବେଳେ, ହୁଏତ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦବ। କିଛି ବି ତାହେଲେ କରିପାରିବ, ପେସେଜ ଦବନି କି? ମେସେଜ ବି ଦବ। କିଛି ବି ଓ କରିପାରିବ ପିଲେ, ତାର ତାମାନେ ସେମିତି କିଛି ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେସେଜ। ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରୁ ପିଲେ 5-7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦବ, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏକ୍ଜାମ ରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳଙ୍କର କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ପଡିବ କି? କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶାକୁନ୍ତଳର ମୁଁ ପଢେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ ପିଲେ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ନା ପିଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକରେ ହିଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଛି କେବଳ। ସେଗୁଡାକ ଦେଖ ହେଲା। ସାର୍ ସୁକ୍ତି କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ? ସୁକ୍ତି କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଝିଅ। ସୁକ୍ତିଟା ଯୋଉ କବି ପରିଚୟ ଅଛି ସେଇ ପାର୍ଟ ରୁ କିଛି ସୁକ୍ତି ସେ ପଚାରିଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ସୁକ୍ତି 7ଟା 8ଟା ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ଯେ କେବଳ ସୁକ୍ତି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ କବି ପରିଚୟ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ପୁରା ସୁକ୍ତି କରିଦବ ପିଲେ। ହଁ 30ଟା ମାନେ 25ଟା 30ଟା ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଚାରିବାଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇଏ ଲାଗୁନି, ଠିକ ଲାଗୁନି। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 10ଟା 12ଟା କିମ୍ବା 7-8ଟା ସୁକ୍ତି ଯଦି ପଚାରିଲା ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେ ସୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେତେ ଖାଲି ପଢିଦେବୁ ତ? ହଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁକ୍ତି ପିଲେ ଥିଲା ହେଲା, ସେତିକି ସୁକ୍ତି ଦେଖିଲେ ବି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସୁକ୍ତି କେତେ ଖୋଜିବ ପିଲେ, ହଜାର ହଜାର ସୁକ୍ତି ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶୀ କବିଙ୍କର। ରାମଚରିତ ଆଉ ମେଘଦୂତରେ ସୁକ୍ତି ବେଶୀ ପଡିବ ନା କଣ ରଘୁବଂଶରେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ କୋଉଥିରୁ ବି ସୁକ୍ତି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ରଘୁବଂଶରୁ ପଚାରି ପାରେ, କୁମାର ସମ୍ଭବରୁ ପଚାରି ପାରେ, ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତରୁ ପଚାରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପିଲେ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁକ୍ତି ଯାହାହେଲେ ସେ ପଚାରିବ ହିଁ ପଚାରିବ ପିଲେ। ହଁ ତାପରେ ରଘୁବଂଶ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁକ୍ତି ପଚାରିବ। ମେଘଦୂତ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁକ୍ତି ପଚାରିଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତି ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡାକରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତରୁ ପିଲେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ସୁକ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହିଟା। ଆଉ ତା ବୋଲି କଣ ସିଏ ପିଲେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟ ଦର୍ଶରୁ ପଚାରିବ ସୁକ୍ତି, ସେଗୁଡାକ କଣ ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ କହିପାରିବା ପିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି, ହୁଏତ କୁଆଡେ ନା କୁଆଡେ ପିଲେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା କାବ୍ୟ ଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ ଉକ୍ତିଟେ ପିଲେ ଅଛି, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଇଲା। ଇଦମ ଅନ୍ଧ ତମଃ କୃଷ୍ଣମ୍ ଜାୟତେ ଭୁବନତ୍ରୟମ୍। କାହାର ମନ ଅଛି ପିଲା ଆଉ ତାପରେ? ଯଦି ଶବ୍ଦ ହୁୟମ୍ ଦୀପମ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପିଲା ଅଛି ହେଲା। ଏମିତି କଣ ସୁକ୍ତି ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି କହିଲ, କାବ୍ୟ ଦର୍ଶରୁ ଆସିଛି ପିଲେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର। ମନେ ସାର୍ ଆଉ ରଖିଥିବ ପିଲେ। ଟିକେ ଖାଲି କହିବା ଆଉଥରେ। ଯାହା ତ ମାନେ ମନେ ପକେଇଲ ଗୋଟେ ହବରେ ସୁକ୍ତିରେ ମନେ ପଇଲା ପିଲେ, ମୋର ଆଜି ନାହିଁ ତ ଇଏଟା ପିଲେ, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଟିକେ ହେଲା। ଇଦମ, ତାପରେ ତମେ ଏଟା ନେଟରେ ଖୋଜିକି ମାରିବ, ମୋର ତ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି ପିଲେ। ଦେଖିବ ଟିକେ ହେଲା। ଇଦମ ଅନ୍ଧ ତମମ କୃଷ୍ଣମ୍, ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ପିଲେ। ଇଦମ ଅନ୍ଧ ତମମ କୃଷ୍ଣମ୍ ଜାୟତେ ଭୁବନ ତ୍ରୟମ୍ ହେଲା।
इदम अंध तमम कृष्णम जायते भुवनत्रयम जदि शब्द होयम दीपम एमती कौन सुपिला हठात पाटिक आसुनी राउतरे ହେଲା। दिए ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ତ ଅନୁଲକ୍ଷ ଲୋ ପଦକୁ ନା ସାର୍ ଅବରୋଧ ଯଦି ପଦ ଶବ୍ଦ ହୟମ୍ ଜ୍ୟୋତି ଆ ସଂସାରମ୍ ନ हाँ ଦୀପ୍ୟତେ ନା हाँ କଣ? आ संसारम न दीप्यते ठीक यदि शब्द होयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते ठीक ठीक ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିଲେ फास्ट लेख पिले इदम अंधतमम कृष्णम ହେଲା ପିଲେ इदम अंधतमम कृष्णम कृ ତାପରେ ଅଧା ତ ସ ଅଧା ନ ରେ ଅନୁସ୍ୱାର इदम अंधतमम कृष्णम जायते भुवनत्रयम हाँ जायते भुवनत्रयम ହେଲା ପିଲେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ହୋୟ ଯଦି ଶବ୍ଦ ହୋୟମ୍ ଜ୍योति रा संसारम न दीप्यते ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଏଇଟା ପିଲେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଯଦି ଶବ୍ଦ ହୋୟମ୍ ଜ୍ୟୋତି ତାପରେ ରା ସଂସାରम ନ ଦୀପ୍ୟତେ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ରା ଆ ସଂସାର ସଂସାର ନ ବିଦ୍ୟତେ न दीप्यते दीप्यते दर दीर्घईकार प्यते ହେଲା ପିଲେ ତ ଏମିତି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲେ ପଚାରିଦବ ଠିକ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛନ୍ତି ନା ପିଲେ ତ ସିଏ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସୁକ୍ତି ଥିବ ସେ ସେଗୁଡା ହିଁ ପଚାରୁଛି ପିଲେ ସେମିତି କୋଉଠୁ ଖୋଜି ଖାଜିକି ପଚାରୁନି ଯେମିତି ମୋର ପିଲେ ହଠାତ୍ ତମେ କହିଲେ ତ ମୋର ପାଟିରୁ ପିଲେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ଇଦମ ଅନ୍ଧ ତମମ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଥାନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଉପରେ ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ନା ଫେମସ ସୂକ୍ତି ଗୁଡାକ ହିଁ ପଚାରିବ ପିଲେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛି ସିଏ ଆଉ କଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ପକେଇବ ପିଲେ ଏଇ ସୂକ୍ତି କୋଉଠି ସେ ସୂକ୍ତି କୋଉଠି ତାର ଯୋଉଟା ମନେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପିଲା ଆଉ ଯାଇଥାଏ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିନଥିବେ ସେତିକି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲେ ନଲେଜ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସୂକ୍ତି ଏମିତି ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଥାଏ ପିଲେ ତ ସେଗୁଡାକ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁଝିଲା ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସିନଂ କିମ୍ ସିନଂ ମାନେ କଣ କଣ ଝିଅ ସିନଂ କିମ୍ ଏନ୍ସର ହଉଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତସ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଃ ସିନଂ ମାନେ କଣ ସିନମ ତ କିଛି ନାହିଁ ସିନମ ପିଲେ କଣ ଅଛି ସୂତ୍ରମ ହେଇଥିବ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି ସୂତ୍ରମ କିମ୍ ବିକ୍ଷିପ୍ତସ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ ସାର୍ ଲକ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଲକ୍ଷାତ୍ ଆରୋହ ହବ ନା ଅବରୋହ ହବ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଝିଅ ସୂତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଉଦାହରଣ ତ କଣ ହବ ଆରୋହ ହବ ଅବରହ ଅବରୋହ ହବ ଠିକ ଠିକ ଅବରୋହ ହବ ହଁ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣ ଅବରୋହ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ସାର୍ ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ବିଧି ମାନେ କଣ କୋଉଟା ସେଟା କୋଉଟା ପିଲା ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ବିଧି ଦଣ୍ଡାନୟ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଦଣ୍ଡାନୟ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡାନୟ ଯୋଉଥିରେ ନାଇଁ ସାର୍ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଦଣ୍ଡାନୟ ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ବିଧି ମାନେ ଦଣ୍ଡାନୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷଣରେ ପିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ବାକି ଯୋଉଥିରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରାହଉଛି ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ କହିଥିଲା ନା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୋଉ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା ପିଲେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଅବରହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡାନୟରେ ଯାଉଛି ନା ଖଣ୍ଡାନୟରେ ଯାଉଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ଖଣ୍ଡାନୟରେ ହେଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାନୟରେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ତାର ଯୋଉ ତିନିଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ କି କରାଯିବ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯିବ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟାକୁ ପିଲେ ଅନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଇଏ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ବି କରାଯାଏ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ବି କରାଯାଏ ନର୍ମାଲି ଅନ୍ୱୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟାକୁ ତାହେଲେ ସାର୍ ସେଟା ଦଣ୍ଡାନୟ ହବ ହଁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବି ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ 6 ପ୍ରକାର ହବ କି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କେତେ ପ୍ରକାର ଝିଅ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପଚାରୁଛି କି ସୂତ୍ରର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି ନା ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅବରୋହ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ପଚାରି ଦଉଛି ଠିକ ତ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚାରି ନା
ହଉ ଚାଲ ପିଲେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ କୁହ ତ ଚରନ୍ ନପଶ୍ୟମ୍ କଣ ହବ? ସାର୍ ସେ ଅବରହ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହବ? 6 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅବରହ ପଦ୍ଧତି 6 ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ଅବରହ ପଦ୍ଧତି ସୂତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଷଡ଼ବିଧ, ତାକୁ ବି ମାଇଣ୍ଡ ରଖି ସେ ପଚାରୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର, ତ 6 ପ୍ରକାର କରିବ। ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତାର 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ସୋପାନ। ସୋପାନ। ଭାଇନା ତ ଯଦି 4 6 ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା ମାରିବୁ ସାର୍? 4 ମାରିବୁ କି 6 ମାରିବୁ? 6 କରିବ। ଭାଇନା ହୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯଦି ଗଦ୍ୟରେ ପକେଇବ ସେଇଟା କଣ ପଞ୍ଚବିଧ ହବ ନା ଷଡ଼ବିଧ ହବ? ପଞ୍ଚବିଧ, ଗଦ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବିଧ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣରେ 6। ଗଦ୍ୟରେ ଯିଏ ଦେଇଛି ଝିଅ ସିଏ ପଞ୍ଚବିଧ, ତ ପଞ୍ଚବିଧ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖ ଯଦି ସେ ସେମିତି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ପଚାରିବନି ପିଲେ, ସେ ପଚାରିଥିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ୍ କତିବିଧମ୍, ତ ଯଦି ପଚାରିଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପିଲେ କଣ ମାରିବ? ଷଡ଼ବିଧମ୍ ହେଲା। ଚାଲ ପିଲେ ଚରନ୍ ନପଶ୍ୟମ୍ କଣ ହେଇଯିବ? ଚରଣ ଯୁକ୍ତ ଅପଶ୍ୟମ। ହଁ ଚରନ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅପଶ୍ୟମ୍ ଠିକ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟେ ନୈତତ୍ ସାର୍ 9 ରେ ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଲା? ତା ପରବର୍ଣ୍ଣ ତ 9 ନାହିଁ ନା। କଣ ଝିଅ 9 ନାହିଁ? ଚରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଥିବା ଚରଣ ତା ପର ୱାର୍ଡ ରେ ତ ଅଛି ନା। ଆରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ନାହିଁ, କୋଉ ସୂତ୍ର ପିଲେ? ଓମ ହର୍ଷୱାଦ ଅଛି ଓମଣୁ ନିତ୍ୟମ୍, ଓମୁଠୁ ଆଗମ ସନ୍ଧି, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ ଝିଅ ନୁଠୁ ଆଗମ ହେଇକିରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ଭାଗ୍ୟେ ନୈତତ୍ ଅପସନ ଏ। ଭାଗ୍ୟେନ ପ୍ଲସ ଏତତ୍ ଠିକ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଏବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ପିଲା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ନା କଣ? ହଁ ସାର୍ ହେଇନି। ହେଇନି? କୋଉଟା ପିଲେ ହେଇଯିବ? ସନ୍ଦେହ ଅପସନ ସି। ସନ୍ଦେହ ପ୍ଲସ ଏବ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ପାନ୍ଥୋ ବଦତ, ପାନ୍ଥ ଅବଦତ୍, ପାନ୍ଥ ଅବଦତ୍, ଅପସନ ଡି। ପାନ୍ଥଃ ଅବଦତ୍ ଠିକ। ଆଉ ବଧାନ ମେ ବଧାତ ଯୁକ୍ତ ମେ, बधत में ଯୁକ୍ତ ମେ, ବଧାତ ଯୁକ୍ତକ ମେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାण्ୟଧୀତାନି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର धर्मशास्त्राणि युक्त अधितानि ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଯୁକ୍ତକ ଅଧିତାନି। କୋଉ ଅପସନ ରେ ପିଲା ହବ ଏଥିରୁ? ସେକେଣ୍ଡ ଟା सेकंड टा ଠିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଆଉ ପିଲେ ଶନୈ ରୂପଗମ୍ୟ, ଶନୈଃ ପ୍ଲସ ଉପଗମ୍ୟ, सेकंड ऑप्शन सर ହଁ ଶନୈଃ ପ୍ଲସ ଉପଗମ୍ୟ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ଯୁକ୍ତମ୍ ହି ही युक्त उत्तम ହି ଯୁକ୍ତକ ଉକ୍ତମ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣାରଣ୍ୟେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କଣ ହବ? ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ଇଦମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣମ ଗୃହ୍ୟତାମ୍, ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ବିଧେୟା କଣ ହବ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ବିଧେୟା ଏ ବି ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମାରାତ୍ମକେ ତ୍ୱୟି ବିଶ୍ୱାସଃ, ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ ଠିକ। ୟସ୍ମୈ କସ୍ମୈ ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଲୋଭାତ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମ, हेतौ पंचमी ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ପିଲେ ହଁ ଲୋଭ କାରଣରୁ। ଆଉ ସରହ ସ୍ନାତୁମ ସରହ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ପିଲା ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ରହ ଇତ୍ୟତ୍ର କଃ ସମାସଃ? କର୍ମଧାରୟ। କର୍ମଧାରୟ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧଶ୍ଚ असौ ବ୍ୟାଘ୍ରଶ୍ଚେତି। କୁଶହସ୍ତଃ ବହୁବ୍ରୀହି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଠିକ ଅଛି। କୁଶାହ ହସ୍ତେ ୟସ୍ୟ ସଃ କୁଶହସ୍ତଃ। ଗଣିତ ନଖଦନ୍ତଃ ବହୁବ୍ରୀହି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଠିକ। ଗଳିତମ୍ ନଖଦନ୍ତମ୍ ୟସ୍ୟ ସଃ ଗଳିତ ନଖଦନ୍ତଃ। ଆଉ ପିଲେ ଚରମ ଇତ୍ୟତ୍ର କଃ ପ୍ରତ୍ୟୟଃ? ଶତ୍ରୁ, शत्रु प्रत्यय ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ। ବିଧେୟା ଇତ୍ୟତ୍ର ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ ଅଛି ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରସାର୍ୟ ଲ୍ୟପ୍,
ल्य प्रत्यय अधितानि सेकंड ऑप्शन ऑप्शन सी। तो पिले अधि इंग धातु पिले हला इंग अध्ययने ଆଉ ପିଲେ କହ ବ୍ୟାଘ୍ରେଣ ବ୍ୟାପାଦିତଃ ପାନ୍ଥ ପାନ୍ଥଃ କସ୍ୟ ପୁତ୍ରାः ମୃତାः वृद्ध व्याघ्रस्य वृद्ध व्याघ्रस्य कल्याणम् इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् भद्रम। भद्रम भद्रम ठीक चलो ଦେଇଛି ପିଲେ repetition strengthens the connection between S and R stimulus and response what law of learning is its based upon କୁହ ତ ପିଲେ repetition କୋଉଥିରେ ଆସିବ practice ରେ ହିଁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ପିଲେ the uses of TLM is not associated with Beta to cover the course content. to cover the course content in the time ठीक ଆଉ ପିଲେ learner ଟିକେ which is क्वेश्चन ଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ से कौन TLM टा जो माने कोउथि पई यूज हुएनी देखो TLM यूज करा जाय था टीचिंग लर्निंग को पिला आनंददायक बनिया पई पिला मान को इतरे मोटिवेशन क्रिएट करिया पई पिला मानकर कंक्रीट कांसेप्ट को पिले माने भलो से क्लियर करिया पई एथि पई यूज करा जाय बाकी टाइम रे सारीबा पई कोन पई TLM यूज करियो पिले तासने के संपर्क है नहीं TLM रो पिले हैला अब पिले लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज सब हे जो पिले कोन अछि है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर इन अफेक्टिव बिहेवियर इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर ना नहीं तो सब प्रकार डिफरेंट है अब पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग अब पिले हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी पिले कहार स्किनर कर पिले according to humanistic approach to learning needs are arranged in a hierarchical order अब what need is placed at the top self actualization top रे फिर अछि चल अब पिले the experimental learning propounded by Roger refers to content Learner centered. experimental learning पिले learner centered है ठीक केड बाहर पिले अछि कार आवाज आछि बहुत सारे अनम्यूट करछ अब पिले when any conduction unit is ready to conduct for it to do so is satisfying the statement refers to which law of learning कोड पिले रेडी कथा आसला माने readiness अब पिले what is the satisfying ଦେଇଛି ପରା तो satisfying ଦେଇଛି हां satisfying दिया कोन हला सुविधा तो जोटा कि माने तुमको करिया पे सेटा कॉलेज तुमको सैटिस्फाई लागु सेति पय तुमे रेडी टू कंडक्ट तले एटा कोन कहै छियो तार आ जणे प्ले सेति पय तो रेडी हबो ना जहा पय जोटा सैटिस्फाइंग हेतिबो आ जदी सैटिस्फाइंग न हबो से रेडी हबो केबे ना नहीं आगे अब प्ले व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड कम्स इन कांटेक्ट विथ को सोशल ग्रुप प्ले फैमिली द फैमिली ही होचे प्ले प्रथम सोशल ग्रुप गोटे पिला पे at what stage of development the child is egocentric प्ले को स्टेज रही था इसे प्री ऑपरेशनल रही था which of the following is a negative emotion कोडा नेगेटिव इमोशन पिले जेलस फील करबा पिले ठीक अछि अब पिले which of the following is not a teacher centered learning learning by doing एटा पिले लर्नर सेंटर्ड अटे एटा तो लर्निंग सेंटर्ड अटे ना नहीं अब पिले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो मोटिवेशन रे पिले कोन फंक्शन हे थाए मोटिवेशन कोन करि थाए पिले रेनफोर्स करि थाए पिले लर्नर बिहेवियर को ठीक को चिपले द इंडक्टिव अप्रोच माने पिले को मेथड आरोह तो आरोह पद्धति रे प्रथमे कोन करा जियो पिले
एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल तापर देखो एनालिसिस करबा ताले 2 1 तापर जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन 4 तापर प्ले टेस्टिंग 3 ताले कोड है जो प्ले ए ऑप्शन है जो सेकंड ऑप्शन टा अब प्ले कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकस ऑन the role of the learner in imitation, the role of the learner in memorization, imagination, creating new knowledge. Last आप बना पिले वो constructivism रे हो creating new knowledge out of the own experience है हैला और social constructivism according to Vygotsky is ऑप्शन ए ए हवा पिले ऑप्शन ए ठीक है cooperation with others. Which one is not associated with the role of a teacher? कोड ऑफ द टीचर रोल नुहा ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन द टीचर पिला एडमिनिस्ट्रेटर हबनी एडमिनिस्ट्रेटर हबो हेडमास्टर ए माने ना नहीं और डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम्स एटा कोसरा आस्ते पिले कोथरे आस्ते को स्टेज रे आस्ते ट्राई आउट पिले ठीक कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट ए holistic development. What type of a grading system has been introduced by the BSc Odisha for HSC examination? कोटा बिले absolute काहे ना से ग्रेडिंग कर दी ना पिले 90 रे 3 रखले A1 A2 हां what is not there in blueprint ଭିତରେ कोडा न थाए पिले ऑप्शन डिफिकल्टी लेवल न थाए ऑप्शन बी ठीक है डिफिकल्टी लेवल पिले चित्र न थाए what type of evaluation is the wasted एटा को हम पिले placement which of the following cannot be considered as a characteristic of a learning कोटा पिले हबनी learning रे पिले characteristic है ऑप्शन 1 एटा हबो ना it takes place only in formal institution no informal रे भी है नॉन फॉर्मल रे भी है a candidate is working hard to qualify the OSTET the candidate is said to have been motivated तो को टाइप रो मोटिवेटिंग से प्ले एक्सट्रिंसिक ठीक है काहे ना कौन से एग्जाम पास करिया पे से ट्राई करू ठीक है इंटर्नशिप सर हो हां आंसर तो पास पिला ना एंट्री एटा होबो सर ना ये हबनी पिले एटा पिले देखो इंट्रिंसिक टा सेते बेला हबो जेते बेला तुमको अरे कहार पिले के साउंड बहुत जरा आवाज अनम्यूट म्यूट करा हैला तो इंट्रिंसिक टा पिले सेते बेला हबो जेते बेला तुमको से पूरा डायरेक्ट मेंशन करथिबो कि जणो को सेटा पसंद करिया पई तो सेति पई से सेटा को प्ले करूची तो सेटा को तुम माने प्ले इंट्रिंसिक करे आउ बाकी जहां भी किछि कोन से एग्जाम को क्रैक करिया पई से कठिन परिश्रम करूची ठीक अछि ये जहां भी किछ रहिला तो से सब कोन हबो एक्सट्रिंसिक आउट हैला अब when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called zero transfer of learning ठीक है अब सर एटा डी कर देबे कोन अछि प्ले नो when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner तो कौन सी प्रकार फरक पकोनी ठीक है तो सेटा को हम कोन कहबा लर्निंग रे को ट्रांसफर होची प्ले जीरो ट्रांसफर होची ठीक है कौन सी प्रकार इंपैक्ट पड़ोनी सर जो हम पॉजिटिव ट्रांसफर गोटे कहि देबे नेगेटिव ट्रांसफर माने जोटी पिले तुमको डिफिकल्टी फेस करियो पड़ुतो तमरा प्रीवियस नॉलेज ता नुवा नॉलेज गेन करिवार तुमको डिफिकल्टी रो फेस करूथबो सेतेला पे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ जोटी तुमको पॉजिटिवली से कोन करूथबो ना तुमरा प्रीवियस नॉलेज ता तुमको हेल्प करूथबो से जिंस को सिखिबारे आ सेटा को तुमे कोन कहबो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ बाकी किछि फरक ही पडो नथो प्ले प्रीवियस नॉलेज रा न्यू नॉलेज रा ऊपर किछि फरक ही पडो नथिबो तो सेटा को तुमे कोन कहबो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जीरो ट्रांसफर सर जो हम एग्जाम दबा एलटीआर एग्जाम तो एटा कोन प्रकार मोटिवेशन आसियो इंटेंशनल एक्सट्रिंसिक जे कोन जो एग्जाम दोचा ठीक अछि
ଆଉ ପିଲେ which of the following pair is not correct କୋଉଟା ପିଲେ କରେକ୍ଟ ନୁହଁ କୋଉ ଯୋଡି ପିଲେ କରେକ୍ଟ ନୁହଁ Watson operant. Watson operator condition. Watson operant conditioning ପିଲେ ଠିକ a creative learner one who is good at a lateral thinking ପିଲେ lateral thinking Lateral ମାନେ thinking. ଯୋଉଟା ପିଲେ divergent thinking ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲେ the self concept means What one thinks himself. ତମେ ତମ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ ନା ସେଇଟା ହିଁ ତ ପିଲେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଅଟେ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ କାହା ସହିତ ପିଲେ ଯାଉନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା Option B. Cognitive domain. କୋଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଭିତରେ ଆଉ ବାକି କଗ୍ନିଟିଭ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭିତରେ ପିଲେ ଯାଉଛି ଦ ଡୁଇଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ Cognitive. Cognitive এইটা domain. କୋଗ୍ନିଟିଭ ପିଲେ ଡୁଇଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି କିଛି କରିବା चलो तापरे कौन कहूची प्ले व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट कोडा प्ले जाउनी कहला Flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी प्ले जाउनी ठीक व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोडा प्ले मोटिवेशन नुहा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन Interest. एटा प्ले इंट्रिंसिक हे जो ठीक अछि what type of evaluation should be done to know if a child is fit for admission into class 8 कोडा पिले Placement. याको तो कौन प्लेसमेंट पिले what language should be teacher use while teaching scheduled tribe students so as to meet their language problems B. Both book language. both book language भी और सेमानकर spoken language भी a blueprint consists of 3 dimensions ହେଲା ଏଠି जो 3 डायमेंशन ଦେଇଛି ପ୍ଲେ ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ପହଲୁ ମାନେ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ରେ ଅର୍ଥ କଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଟା ପ୍ଲେ କୋ डायमेंशनल 2D ନା 3D 3 dimensional. 2D ହିଁ ପ୍ଲେ 3 dimension. ठीक अछि ହେଲା ତ ସେ 3D ମାନେ ହେଲା प्ले 3D कहले तुमको गोटे माने ये टाइप रे देखिए प्ले मॉडल टाइप रे କିନ୍ତୁ ब्लूप्रिंट प्ले कौन सी मॉडल ही न थाए ब्लूप्रिंट 2D ही थाए पेपर पेन रे ही थाए ହେଲା ଆଉ ଏଠି जो 3 डायमेंशन ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ताकू नहीं कि गठित अटे कोडा ब्लूप्रिंट तो से तीनटा जिंस कोन कोन Option 1. हां जेते लर्निंग ऑब्जेक्टिव थाए फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस थाए आ वेटेज ऑफ कंटेंट थाए ठीक है ए तीनटा ही जिंस ता भितरे कंसिस्ट अटे आ प्ले व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कोडा प्ले Sentence comprehension. सेंटेंस कंप्लीशन एतरे प्ले बच्चा वाला किछ नहीं हां बाकी ट्रू फॉल्स मैचिंग मल्टीपल चॉइस ये सब प्ले बच्चा वाला प्रश्न माने बाछि के लिखियो व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी Science of teaching. Science of teaching. science of teaching which is not related with the objectives of motives motives रे प्ले ऑब्जेक्टिव भीतर जाउनी Second option. Stabilize. Stabilize the game. बिहेवियर को स्टेबलाइज करना है ठीक আছে ଆଉ Stabilize means घरे जो लागे स्टेबलाइजर रे काम कोन करे से बढ़ेगा कमेगा. बढ़ेवा कमेवा करि थाए ना केन मोटिव ता सेमति जिंस न होतले मोटिव सब बेले एनराइज करि थाए स्टिमुलेट करि थाए एक्टिव करि थाए कंट्रोल करि न थाए आउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव evaluation. evaluation ठीक इन व्हाट टाइप क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लीस्ट बहुत कम पिले सेतरे गेस करि परिबो तुमे कोथरे Option D. आंसरिंग इन सिंगल सेंटेंस काना एतरे तुमको गेस करिवार है किछ नाही पिले आंसर मन थिला ही तुमे करि परिबो ना नाही which method of evaluation is effective for assessment of both curricular and co-curricular achievement comprehensive which one is a teacher centered teaching learning process B. Teacher explain what the help teaching. teacher explains with the help of teaching learning materials ठीक तापर प्ले who defined learning to be a change in behavior as a result of experience ना ही मन रखते किए कहतले प्लेटा Cronbach ठीक अब प्ले the desire of self fulfillment to realize one's own potentialities comes under
सेल्फ फुलफिलमेंट माने ही Self पिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। actualization. सेल्फ फुलफिलमेंट माने ही पिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टीचर्स नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर Positive non-verbal reinforcement. पॉजिटिव, ठीक अछि। नोट कଣ नोट्स पिले मुंडो एमती हलेबा, ठीक अछि, ए टाइप रे जिनछटा हैला। अब पिले द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू फैक्ट फ्रॉम गिवन फैक्ट्स इज नोन एज अनलम एनालॉग। ताको ना मन एटा पिले गोटे टर्मिनल वर्ड टे पिले बुझेଇ देबे सर एटा किछि कोन कथा ଟିକେ नै, बुझेई देबे एटा गोटे टर्म टे पिले हैला। एनालॉग गोटे टर्म टे यूज करे जाई थाए पिले। एनालॉग हैला पिले गोटे एभोला प्रोसेस जो प्रोसेस रे पिले किछि गोटे नुवा फैक्ट करा जाई पारे। तमो किछि गोटे फैक्ट दिया जाइथिबो तो सेही फैक्ट को आधार करिके तुम गोटे नुवा फैक्ट पिले करिवो। से प्रोसेस टा को बस एनालॉग बोली कहै छै हैला, आउ किछि कथा नै। खाली टर्मिनल वर्ड हिसाब रे पिले मन रखिबो हैला। अब पिले if a test gives the same results whenever it is repeated it is called as a Reliability. reliability। तो याको ही पिले reliability बोली कहै छै। What type of questions are asked at the last step of teaching in a period? Last step of the teaching Summative. ठीक अछि। तो क्लास रो लास्ट रे पचरा जाऊ कि पिले कोन सी यूनिट रो लास्ट को पचरा जाऊ, लास्ट स्टेप आसला माने ही सेटा कोन पिले हिजो Summative. समेटिव ही हबो। Summative. अब पिले which one is not डायग्नोस्टिक टा पूर्व ज्ञान रे परीक्षा करबाटा। हाँ ठीक है, डायग्नोस्टिक केवल करा जाय था पिलर वीकनेस को आउ जानिबा पाई, ठीक है। अब पिले which one is not a tool of observation? ऑब्जर्वेशन रो कोडा टूल नुहा। अचीवमेंट टेस्ट पिले ठीक। इन which the child is not active, एक्टिव पिले नुहा को भीतरे हेला डेमोन्स्ट्रेशन पिले तो टीचर सेंटर्ड अछि डेमोन्स्ट्रेशन। हां what type of a motivation is the status of the individual को तो पिले नहीं गोटे इंडिविजुअल रो पिले स्टेटस कहले पिले तार प्रकृति तो प्रकृति नियते बेरे आंतरिक ही हेतिबो, ठीक अछि। अब पिले ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को पिले ये करिया पई स्थान दबा पई। हाउ व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कोडा पिले एटा थ्रो क्वेश्चन आंसर मेथड से टीचर टीचर्स थ्रो क्वेश्चन आंसर मेथड एटा पिले टीचर सेंटर्ड हे जाउ छला। अब पिले इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर कोन करि थाए पिले इंटरेस्टेड हे थाए पिले क्वेश्चन पचरिया पई हैला। एगुडा सब नेगेटिव थिंग पिले मेमोराइज करबा परीक्षा पई प्रिपेयर हबा, ठीक अछि। मेमोराइज करबा भूलिबा पड़ गला है। ठीक अछि। तापर पिले at what stage the child enters the peak of gang age? gang age रे पहुंचता है पिले केते 11 to 12. 11 से पिले 12 भीतर से पहुंचता है। At what stage child begins to think logically according to Piaget? concrete operational stage Concrete operational stage. Which of the following cognitive constructivism does not depend on normal कथा पिले environment पिले social ये पड़े ना नहीं ठीक। सर जो इनक्यूनेट एटा कोन सर जानि हो ऑप्शन एटा माने जो ये करबा त कोन पिले खोज करबा ए टाइप रो जिंसडा किछि जिंस जानिबा पई ये करबा इच्छा प्रकट करबा ए टाइप रो देखियो तार कोन आछि हिंदी रे कि ओडिया रे कोन मारिबो आसीबो से बोले हैला। अगेन अब पिले which of the following is not a continuous process कोडा पिले continuous process नुहा ग्रोथ को कंटीन्यूअस प्रोसेस को लिख कहले नहीं कहीं ग्रोथ रा गोटे जगह रे पहुंची गला परे ग्रोथ रा प्ले बंद हो जाय ना नहीं। अब प्ले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग
emphasis on classroom Classroom teaching. teaching. क्लासरूम टीचिंग टा पिले एटा चाइल्ड सेंटर्ड होउनी आउ व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल कोटा पिले मोटर स्किल जाउनी Singing. सिंगिंग टा पिले सिंगिंग टा मोटर स्किल रे पिले जाउनी ठीक सर सिंगिंग जोटा तमे माने शॉर्ट मोशन ले करंदी सेटा कोंदी ना मोटर स्किल सिंगिंग टा कोन माने हल्का से कोन मोटर स्किल जे तमरा हाथ गोड़ देह चलीबार अछि जे हलिबार अछि हां से जो तार आज्ञा तो सिंगिंग रे जे कोन होछि सिंगिंग रे तमरा वॉइस काम करूछ ना এটা drawing হবনি স্যার आंसर ड्राइंग जे तम बिना हाथ ये रे ड्राइंग कर दबो कि Physical activity. माने बिना हाथ चले के ड्राइंग करी हबन ना मोटर ठीक स्किल है माने नोट पिले देजना सर एटा ठीक है हाँ ठीक तो है जोटा गतिशील पिला होथबो ठीक अछि जेडा को मोटर स्किल बोली कहबा चलो तापर पिले कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 कोड पिले गाइडिंग प्रिंसिपल नो एटा मन रखियो पिले एनसीएफ 2005 रो पिले पांचटा गाइडिंग प्रिंसिपल अछि तो नेट रे सर्च करी ते देखिबो हला तंगर मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल भितरे पिले नॉलेज को ना माने आउटसाइड द वर्ल्ड माने लाइफ रा ठीक अछि जोड़ीबा पई जीवन सहित जोड़ीबा पई हला आउ एंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड जो घोषा मेथड पिले अछि घोषा मेथड रो बुझिया मेथड आड़ को नवा हला ई भी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल आउ पिले मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल इंटरैक्टिंग देन द क्लासरूम लाइफ हैला तो एटा मध्ये पिले ठीक अछि एग्जाम गुडा को फ्लेक्सिबल करा जिवो आउ स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन रेगुलरली एटा पिले बोल जिंस एटा तार गाइडिंग प्रिंसिपल भितरे जाउनी हैला आउ दीटा देखियो पिले कोन कोन अछि गाइडिंग प्रिंसिपल भितरे एनसीएफ रा आउ एनसीएफ टा पिले के प्रिपेयर करथिला एनसीईआरटी पिले राइट टू प्रिपेयर एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट में एनसीईआरटी तक जो प्रिपेयर करथिला एनसीईआरटी जो संस्था अछि से ही प्रिपेयर कर हां एनसीईआरटी अपने द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर नंबर्स किछि भी माप पिले ठीक अछि एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट पिले सब बेले नंबर रे ही आसीबो ठीक अछि तुमे हाइट मेजरमेंट करो कि वेट मेजरमेंट करो ठीक अछि फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग and behavioral performance at the hands to the peers which of the following tools may prove quite beneficial कोटा पिले बेनिफिट है बस मानो पाए क्वेश्चनरी पिले ठीक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जोटा पिला अछि क्वेश्चनरी ता ही तांको पाए बेनिफिशियल ठीक आउ प्रोसेस एंड टास्क ऑफ मेजरमेंट and evaluation in the field of education is governed by which of the following principles सब हे परियो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ मेजरमेंट द ऑल ऑफ द अबव ठीक है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज find out the nature हां द नेचर एंड कॉज ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक अब पहले एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमनली एम्प्लॉयड क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल इज ऑब्जर्वेशन ठीक है कहीं ना मु तुम कहउछ ना बेले ऑब्जर्वेशन पिला आज टूल भी यूज करा जाए ऑब्जर्वेशन आज टेक्निक भी यूज करा जाए ठीक है अब ऑब्जर्वेशन केबे क्वांटिटेटिव पिले भूले सुधा हबनी ऑब्जर्वेशन सब बेले पिले कोन हबो क्वालिटेटिव ही हबो ठीक है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट कोटा पिले वैलिडिटी days and nights are caused by dash motion of the earth what kind of a question is this completion type ठीक है अब पहले which state is the largest producer of copper in India what type of question is this एटा को पहले को टाइप रो सिंपल रिकॉल टाइप तो या को पहले नॉर्मली सिंपल रिकॉल टाइप रो क्वेश्चन बोली पा जाय था a test is said to be valid if it measures what to measure what it ought to measure तो से कौन मेजर करिया पे से कहि छी gifted children are also called talented children ना से मन सर एटा क्रिएटिविटी चिल्ड्रन हबनी क्रिएटिव चिल्ड्रन भी हेई पारे थांता पिले ना नहीं किनु प्राय
सर टैलेंट ନିଜର creativity ତ सर ହୁଏ। सर गिफ्टेड टा क्रिएटिव ऊपर है ना हाँ गिफ्टेड जो माने क्रिएटिव ହେଇଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। टैलेंटेड वर्ड सर टा तो हम क्रिएटिव टू कैटेगरी कहि परिबन ना टैलेंटेड ये को हाईएस्ट कोन बने पिला गिफ्टेड टा की ହୁଁ ତ କ୍ରିଏଟିଭ ଟା ହିଁ ଠିକ ରହିବ ପିଲା गिफ्टेड ଚିଲଡ୍ରେन जो मान ସେମାନଙ୍କୁ क्रिएटिव कोनोसी पिला को हम सर मैं टैलेंटेड तो टैलेंटेड दूंगी हाँ तो क्रिएटिव ही हବ ପିଲା ଠିକ। चलो सर पिला हेलो हुई हाँ कुआ किंतु सर एटा सर टैलेंटेड देखौची गूगल रे कला बेलको किंतु एटा सर मीनिंग टा क्रिएटिव टू बुझो तो गिफ्टेड टा ଟିକେ हाईएस्ट ऑर्डर रे हो ना तो गिफ्टेड टा टैलेंटेड रे जो देखो सर बोथ है परिबो क्रिएटिव जो माने हेबे देखो आउ थे भाब पिले क्रिएटिव जो माने हेबे ହେଲା ତ जो ସେମାନେ माने କିନ୍ତୁ क्रिएटिव थिबे ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ସେମାନେ ଦେଖ टैलेंटेड ଗିଫ୍ଟେଡ ସବୁ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯେ ପିଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ କାହିଁକି ନା ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କୌଣସି ବି ଦିଗରେ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଦିଗରେ ହଉ କି ପିଲେ ନର୍ମାଲି ପିଲେ କଣ ପାଠ ଦିଗରେ ହଉ ତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଗିଫ୍ଟେଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆନ୍ସର ପିଲେ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ବୋଲି ଦେଖଉଛି ବୁଝିଲ ନା सर जो माने गिफ्ट କ୍ରିଏଟିଭଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଭିତରେ ନା ପିଲେ ବହୁତ ବ୍ରୋଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗିଫ୍ଟେଡ ବୋଲି କୁହାହଉଛି सर ବୁଝିହଉଛି क्रिएटिव ର जो बुद्धि लब्धि स्तर ଅଛି ଆଉ सर गिफ्टेड ର ସମାନ କି ନା ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପିଲେ ତ ଭଲସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବି ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ପିଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ନୁହନ୍ତି ମୋ କଥା ना सर ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ जो माने गिफ्टेड चिल्ड्रन से माने क्रिएटिव नुह क्रिएटिव ନା किंतु जो माने क्रिएटिव से माने गिफ्टेड नुहंती ସେମିତି जो ନାହିଁ माने क्रिएटिव क्रिएटिव टा जो गिफ्टेड भितर जाଉଛି गिफ्टेड टा क्रिएटिव भितर जाउनी ठीक अछि माने जदी पिले गिफ्टेड टा पिले बहुत बड़ा एस्पेक्ट अटे मन कर जदी ए सेट पिले हुए गिफ्टेड त ता भितर न पिले जो माने क्रिएटिव वाला भी जाउचंती तो जो माने क्रिएटिव नुहंती पढ़ारे भलो तो से माने भी जाउचंती ठीक अछि या भितर ना सर बहुत ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो था होलिस्टिक हो कि हमर हाँ जो ସେଇଟା ହଉଛି ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଥିରେ କି ଧର ଏସେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି अरे ଏଇଟା देख ଠିକ କି? क्रिएटिव कहले जो मानकर क्रिएटिव माइंड थाए पिले किछि पिले एमती क्लास रे तमान देखिथिबो जो माने बहुत भलो पाठ पढंती पिले बहुत माने पाठ पढरे बहुत से माने ये थांती टैलेंटेड थांती कि सेमान को इतरे क्रिएटिवनेस किछ न थाए ताहा बोली कोन सेमान पिले गिफ्टेड बोली कुआ जीवनी कुआ जाय गिफ्टेड बोली बुझौछि किंतु किछि पिला थांती जो माने पाठरे पूरा जीरो थांती किंतु सेमानकर क्रिएटिव गुण बहुत बढ़िया थाए सेने भलो कविता लिखि पारंती भलो कहानी भी कहि पारंती अन्य दिगरे मध्य पिले किछि करि पारंती तो सेमानकु भी गिफ्टेड बोली कुआ जीव तो सेति पई सेमान को गिफ्टेड कुआ जीवनी जो माने क्रिएटिव सेमान को गिफ्टेड कुआ जीवनी किंतु जो माने गिफ्टेड सेमान पाखरे क्रिएटिविटी थिबो ना जो माने गिफ्टेड तांका भितर क्रिएटिविटी न तो सेमति किछि नाही माने दिया ठीक अछि त गिफ्टेड भितर सब किछि अपले तो सेति पई यार आंसर प्ले तुमको कोन शो करूछि से एटा टैलेंटेड टैलेंटेड सब करूची टैलेंटेड बोली ही शो करूछि तो टैलेंटेड मींस गिफ्टेड प्ले आ बाकी टैलेंटेड भितर प्ले बहुत सारा टैलेंटेड ने कहार टैलेंट क्रिएटिव रे थाए कहार टैलेंट प्ले करिकुलर दिगरे थाए ठीक अछि सर ब्रॉडर वे देखिले टैलेंट टा ठीक है टैलेंटेड ठीक रहइबो ठीक माने गिफ्टेड इज इक्वल टू टैलेंटेड पिले ठीक अछि गिफ्टेड हला माने गिफ्टेड रो माने होछि पिले टैलेंटेड आ बाकी ता भितरे बहुत सारा टैलेंट तो समस्त समान टैलेंट नथा ने पिले कहार को करिकुलर एक्टिविटी टैलेंट थाए तो कहार करिकुलर दिगरे टैलेंट थाए तो सेटा भेरी होछि बुझे होछि चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रुब्रिक्स कोडा पिले हबो ଏଟା rubric as a tool of assessment may be well used to as a both self evaluation ପାଇଁ ବି यूज करा जाई परिबो और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन ପାଇଁ भी यूज करा जाई परिबो ठीक अपले को करिकुलर एक्टिविटी आर आल्सो नोन एज ए अदर करिकुलर एक्टिविटी ठीक हैं अपले इवैल्यूएशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मोर कॉम्प्रिहेंसिव ही थाए पिले ठीक अछि मेजरमेंट थारो सीसी स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सी कंसिडरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन
हैला जो प्रथम पिले कंटीन्यूअस रहइबो त माने एग्जाम रे जमा ये हबनी हैला कंटीन्यूअस ता परे पिले कंप्रिहेंसिव one recent trend in evaluation in school education is a grading system चलछि पिले ठीक which of the following is a step of a test construction planning the possibility of a biasness of the teacher is most in biasness बुझछ ना पिले आज्ञा सर पक्षपातिता पक्षपातिता ठीक अछि आउ पिले द evaluation which is conducted at the end of a course is called summative evaluation national curriculum framework has been prepared by NCERT in which of the following grading methods grades are provided on the basis of the relative position कौन पिला हबो relative position relative grading method ठीक an example of a physiological motives is food physiological ही जाउछि ना नहीं अब प्ले the theory of a hierarchical order of needs ranking from physiological needs to self actualization needs was given by Maslow one basic factor influencing learning is readiness ही factor पिले जाउछि dyscalculia is associated with arithmetical skills television comes under audio visual aid the language development of the infant begins from तो पिलार जन्मर जो कांदी थाए पिले से बेटु तार लैंग्वेज डेवलपमेंट आरंभ हो जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे कोडा पिले नुहा साइलेंट ऑब्जर्वेशन काहेकरा पियाजे को थ्योरी रे केबे साइलेंट ऑब्जर्वेशन आसीबो ही नहीं पिले ठीक अछि पिला एक्टिवली सब किछि पिले नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करि थाए ठीक अछि हौ तमानकर पिले गोटे मो जो पचारिथिले जो एग्जाम रे तुमको हितोपदेश रो गोटे कहानटे सेटा देखि दबा आ गोटे मते आसीस गोटे पठेइ चंती सेटा को मध्ये टिके हम पिले आलोचना करबा आ जहार गोटे डाउट अछि बा कोडा पिले पढिया पई चाहूच हैला माने कथा त सेटा पठाओ ग्रुप रे ला देखि दबा टिके चलो गोटे कहानी यूजेबिलिटी और रियलिबिलिटी इतरे डिफरेंस कोन देखो रिलायबिलिटी हला जियो कोन ना तम जहा को पिला माने ताको अन्य रे कोन कहता विश्वसनीयता बोली कहा जाय थाए ना नहीं अर्थात समय से एग्जाम टाकू जेते थर भी करिवो बारंबार भी टेस्ट कले रिजल्ट सबले सेम मिलुथबो हला ताकू कोन जे रिलायबिलिटी आ प्ले यूजेबिलिटी कोडा टाइम आ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जदी जे कोन से टेस्ट टेस्ट हबो सेटा जदी अप्रोप्रिएट टाइम थिबो आ जदी हला वेल एडमिनिस्ट्रेटेड हेतिबो तापरे इकोनॉमी माने बेसी पैसा व्ययबहुल हे नथिबो सेटा को कह जाय ऑब्जेक्टिव माने गोटे एग्जाम हो गोटे टेस्ट बुझियो बड़ माने सीमलेसली तम सेटा सीमलेस वर्ड बुझि पाछन ना पिले माने कोन सीमलेस बोली कहउछन पिले सीमलेस कहले पिले जो हमर कहउछंदी बिना असुविधा रे बिना दुविधा रे परीक्षाटा हे परथुवा जियो आ एग्जाम कंडक्ट कला वाले तादरे बहुत सारा मिस्टेक बाहरुथबो ठीक अछि सहज रे ताकू हैंडल करि हो नथिबो त एकु कहया कि हम टेस्ट रे यूजेबिलिटी नाही बुझबो आज्ञा चलो गोटे कहानी पिले वृद्ध व्याघ्र पांथ कथा ठीक अछि जो गोटे बूढ़ा बाघ आ गोटे पांथ माने पिले कोन पथिक हैला पथिकर कहानी पिले तो सहजा कहानी पिले किछि कथा नाही तो कहूची अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरण अपश्यम तो थरे मु दक्षिणारण्य रे बुलुथिली से समय रे देखिली कि एकदा थरे वृद्ध व्याघ्र स्नात रे प्ले स्ना धातु को प्रत्यय त प्रत्यय स्ना धातु बा स्ना धातु प्ले मूल धातु एक्चुअली स्ना किंतु हेइति प्ले स्ना तो थरे कोनसी गोटे बूढ़ा बाघ गाधेई पाधेई कुश हस्त हाथ रे कुश धरी सरस तीरे वृत्ते तो पोखरी कूल रही कहूला वृत्ते पिले ब्रूय धातु पिले ठीक अच्छे
भो भो पान्थः तो हे पथिक माने इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम यही सुनार कंकण को नहीं जाओ ताले एठी गृह्यताम जेहेतु अछि प्ले सेति पई एटा हेगला कोन उक्त कर्मणि उक्ते कर्मणि प्रथम प्रथम हेगला ତାର ଗୃହ୍ୟତାମ ର କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ତ यक ଗୃହ୍ୟତାମ यक प्रत्यय लगी छै जेनि पठ्यताम यत गृह्यताम ठीक अछि ଆଉ ପିଲା ततः लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितम तापरे कौनसी लोभ द्वारा आकृष्ट होई कौनसी गोटे पथिक चिंता कला भाग्येन एतत् संभवति भाग्य थिले ए जिंस मिले हैला भाग्येन मध्ये पिले एठी कोन हबो अरे हेतु नॉर्मली तृतीया पिले हेतो तृतीया नहीं ठीक अछि प्रकृति दिव्य तृतीया ठीक अछि प्रकृति भाग्य भाग्य रे यह मिले हां एमती अर्थ रे पिले किंतु अस्मिनि आत्म संदेहे प्रवृत्ति ही न विधेय किंतु एभलिया गोटे आत्म संदेह माने जहा उपरे संदेह अछि जहा को विश्वास करा जाई परिबो नै से भली जंतु ठारे माने प्रवृत्ति कौनसी काम करिवा ताहा न विधेय न कर्तव्य विधेय माने कर्तव्य करिवा उचित नुह किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव किंतु तो सबु जगह अर्थ उपार्जन करिवारे जो प्रवृत्ति मनुष्य देखै थाए बा जो प्रवृत्त हेई थाए तो सबु किछि संदेहास्पद ही अटे सबुटी किछि ना किछि विपद थाए ही तम निरूपयामि ताव सेति पय मु प्रथमे टिके भलसे आलोचना करे कि सेठा को जिबा ठीक हबो कि नाही प्रकाशम वृत्ते तापरे से प्रकाश माने खोला खोली भाबरे कहूची बाघको कि कुत्र तब कंकणम काई तुमर कंकण कोउठी अछि व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति तो बाघ पिला हाथ लंबेकरी देखैला तार से सुनार कंकण पांथ अवदत पांथ कहिला कथम मारात्मके तोई विश्वास तो भलिया गोटे मारात्मक को केमिति विश्वास करा जाई परिबो तले मारात्मके तोई पिला हेजबो कोन विश्वास जोगरे ସପ୍ତମୀ सप्तमी ସେଟା ପଢା ହେଇଥିଲା एटा पढ़ा हेतला कि पिले ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ अरे ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ ଯୋଉ ପଢା ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପଢେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପଢା ହେଇକି ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇଛି परीक्षा तो पचारथिले पिले मतलब जो पढ़ा न होला बलिया पिले बुझे अछि ହଉ ସାର୍ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉଥରେ हाँ खाली नॉर्मल सुनी दियो पिला छोटिया गपटे तो सांग सांग सरी जीवो तापर सेत्रु पिले व्याघ्र उवाच त बाघ पिले कहिला शृणु रे पांथ त हे पांथ शुणे शृणु पिले लोट लकार हेचेला प्राक एव जौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम तो प्रथमे मु मोर जौवन समय रे अति दुर्वृत्त थिली अति दुर्वृत्त माने बहुत दुष्ट थिली अनेक गो मानुषाणाम बधात मे पुत्राः मृताः दाराश्च तो अनेक गाई मनीष मानकु मारिबा फल रे इति बधात पिले हेतु पंचमी तो मोर पुओ माने मोर पिला मान सब मरि गले खाली पिला मान नुहंती दाराश्च स्त्री मध्य मरि गला आ वंशहीन च अहम तो मु वर्तमान वंशहीन हो जाइछि ततः केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः तापर कौनसी एक धार्मिक मते आदेश देला तले जो अहम पिला अछि प्रथम रे अछि किंतु को प्रथम एडा उक्त कर्मणि उक्त कर्मणि प्रथम कहीं ना केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः हैला कि दान धर्मादिकम चरतु भवान आपण दान धर्म टिके करंतु तत उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलः दाता वृद्धः गलित नखदन्तः कथम न विश्वास भूमि तो तांको उपदेश फल रे वर्तमान मु स्नानशीलः गाधेई पादे तो वर्तमान दाता दबा पई प्रस्तुत आ मध्य मु वृद्ध भी हेलेनी आ गलित नखदन्तः तो मोर नाख नख दंत सब माने पड़ी गलेनी कथम न विश्वास भूमि तो मो भलिया ये को काहे कि बा तुमे विश्वास करिवनी मम च एतावान लोभ विरह एला एटी प्ले देखुछ प्ले एतावान प्लस लोभ से को सूत्र रे प्ले को संधि एठी छि ए जो तोरली सूत्र रे प्ले संधि हुए गोटे रत्न संधि हैला त मम च एतावान लोभ विरह जेन स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिति दातुम इच्छामि तो मोर मु तो एते लोभ विरह माने मो पाखरे लोभर जमा भी नाही जे मु निज हाथ रे थिबा सुनार कंकण को भी
ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତଥାପି ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନୁଷମ ଖାଦତି ହବା କଥା ଇତି ଲୋକ ପ୍ରବାଦ ଦୁର୍ନିବାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ କଥାରେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ କି ବାଘ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ, ତ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଅପବାଦ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଏଡା ଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ମୟାଚ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅଧିତାନି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୟା ପିଲେ କଣ ହେଇଛି? ଅନୁକ୍ତ ତୃତୀୟା। ଆଉ ତ୍ୱମ ଚ ଅତୀବ ଦୁର୍ଗତଃ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତୁ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛୁ। ତେନ ତତ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଦାତୁମ୍ ସୟତ୍ନଃ ଅହମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା ତୋତେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତଦତ୍ର ସରସୀ ସ୍ନାତ୍ୱ, ତେଣୁ ଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣମ ଗୃହାଣ, ଏ ସୁନାର କଙ୍କଣକୁ ନିଅ। ତତଃ ୟାବତ ଅସୌ ତଦବଚଃ ପ୍ରସିତଃ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପଥିକ ତ ବାଘର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲୋଭ କାରଣରୁ ସରହ ସ୍ନାତୁମ୍ ପ୍ରବିଶତି, ତ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାବତ ମହାପଙ୍କେ ନିମଗ୍ନ, ତ ମହାପଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଫସିଗଲା। ଆଉ ପଳାୟିତୁମ ଅକ୍ଷମ, ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାର୍ ପଙ୍କେ ଏଠି ଯୋଉ ସାର୍ ଲୋଭାତ ସରହ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସରହ ଟା କୋଉ କଣ ସକାରଣ ନେଉଛି? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସରହ। ସେଟା ଗୃହଣରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ, ଗୃହାଣ କ୍ରିୟାପଦ ଲୋଟ ଲକାର ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗୃହାଣ ତ ନିମଗ୍ନ, ତାପରେ ପଙ୍କେ ପତିତମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅବଦତ୍, ତ ପଙ୍କରେ ପଡିଯିବାର ଦେଖି ବାଘ କହିଲା ଅହହ ମହାପଙ୍କେ ପତିତଃ ଅସି, ଆରେ ତୁମେ ତ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲ। ଅତଃ ତ୍ୱାମ ଅହମ ଉତ୍ଥାପୟାମି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ସେଠୁ ଉଠେଇଦେବି। ତ ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଶନୈଃ ଉପଗମ୍ୟ ତେନ ବ୍ୟାଘ୍ରେଣ ଧୃତଃ, ଏହା କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ତ ସେ ବାଘ ତାକୁ ପିଲେ ଧରିଲା। ଆଉ ସହ ପାନ୍ଥଃ ଅଚିନ୍ତୟତ୍, ତାପରେ ପଥିକ ଚିନ୍ତା କଲା। ତତମୟା ଭଦ୍ରମ ନ କୃତମ, ତ ମୁଁ କିଛି ଠିକ କଲି ନାହିଁ। ୟଦତ୍ର ମାରାତ୍ମକେ ବିଶ୍ୱାସ କୃତଃ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତଥା ହି ଉକ୍ତମ, କାହିଁକି ନା କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ନଦୀ ନାମ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ନାମ ନଖୀ ନାମ ଶୃଙ୍ଗିଣାମ ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ରାଜ କୁଲେଷୁ ଚ, 5 ଜଣଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ନଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପିଲେ ସୁଅ କୋଉ ପଟୁ ଆସିବ କିଛି କହିପାରିବନି। ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ନାମ, ଯାହା ହାତରେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ମାନେ କେତେବେଳେ କଣ କରିଦେଇପାରେ। ନଖୀ ନାମ, ଯାହାର ବଡ ବଡ ନଖ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଶୃଙ୍ଗିଣାମ, ଶୃଙ୍ଗିଣାମ କଲେ ଯାହାର ସିଂହ ଅଛି, ଗାଈ ମଇଁଷି କେତେବେଳେ ପିଲେ ପଛରୁ ଆସିକି ଆଟାକ କରିଦେଇଥିବେ ନା ନାଇଁ। ତ ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ରାଜ କୁଳେଷୁ ଚ, ଆଉ ରାଜକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ମାନେ ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସାର୍ ଏଠି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଅଛି କୋଉ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଯା ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରାଜକୁଳେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା, 5 ଜଣ ହବ କେମିତି 5 ଜଣ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। 1 2 3 4, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ରାଜକୁଳେଷୁ, ତ ରାଜକୁଳେଷୁ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ, ରାଜକୁଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଥ କରିବ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଟା ହେଲା ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ହୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆଉ। ତ ଇତି ଚିନ୍ତୟନ ଏବ ଅସୌ ବ୍ୟାଘ୍ରେଣ ବ୍ୟାପାଦିତଃ ଖାଦିତଶ୍ଚ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ବାଘ ତାକୁ ମାରି ପକେଇଲା ଆଉ ଖାଇବି ଦେଲା। ହେଲା, ବୁଝି ହବ ପିଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁ ରାଜକୁଳେଶୁ ଟା କଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସପ୍ତମୀ? ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି ଅଛି। ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ କରିବନି ପିଲେ, ବିଶ୍ଵାସ ଅଛି ନା। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ। ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ ସପ୍ତମୀ। ଏ ସାର୍ ହିତୋପଦେଶରୁ ଆସିଛି ନା? ହଁ ଏଇଟା ହିତୋପଦେଶରେ ଅଛି, ହିତୋପଦେଶରେ ବି ଅଛି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ବି ଅଛି, ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଏଇଠି ପିଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖେଇଦବା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ପିଲେ ତମ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ବୋଧେ ପିଲେ, କପି ରାହ ଭୋହ କିୟତି ତେ, ଆରେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲେ କିଏ ପଢିଛ? ଏ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭା ଯାଉନି କୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ? ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ତ ପିଲେ, ଟିକେ ରୁହ।
स्क्रीन शो करूची तो पिले खाली टिके ना देखि दवा पिले नॉर्मली हैला काले परीक्षा रे एमती पळे भी आसी गला पिले ठीक अछि देखो कहानी एमती अछि पिले कहूची कस्मिंचित नगरे चंद्र नाम भूपति ही प्रतिवसति स्म तो कौन से गोटे नगर रे पिले चंद्र नामक भूपति माने पिले कौन राजा राजा पिले ठीक अच्छे राजा बास करुले आ तस्य पुत्रः बानर क्रीडा रताः ठीक अच्छे तो तार पुओ माने जो राजा चंद्र नामक राजार पुओ माने बानर क्रीडा रताः बानर क्रीडा रताः माने पिले खेलुला पिले खेलिया पसंद बानर युद्धम नित्यम एव अनेक भोजन भक्ष्यादिभिः पुष्टि नयन्ति स्म तो से बानर युद्ध माने पिले जो कौन कहते पिले दल तो बानर दल मान को सबुदिन अनेक खाद्य पदार्थ देकरी पिले बढ़ौला पुष्टि करुला अत तस्मिन् राजगृहे लघु कुमार वाहन योग्यम मेष युद्धम अस्ति आ तार राजगृह रे पिले लघु अच्छा छोट छोट राजकुमार मान को बोहिला भलिया ठीक अच्छे से भलिया सब मेष युद्ध थिले मेष युद्ध माने महिषी मेंढा हैना मेंढा दल सब थिले माने एते माने ए भलिया मेंढा जो माने कि छोट छोट पिल्ला को कांधरे बसै कि बोही परिबे हैला अतन मध्यात एकः जिह्वा लौल्यात अहरनिशम निहिशंकम महानसे प्रविश्य यत पश्यति तत्सर्वं भक्षयति आ सेई जो मेंढा दल भितरु गोटे पिले निजर जिह्वा लौल्य को पिले जो माने जीभर लोभ को हैला लोभ कारणरू प्रतिदिन अहरनिशम पिले एटे को समास है द्वंद्व समास पिले ठीक अच्छे कौन विग्रह वाक्य कौन हम अहच अहश्च निशाच अहरनिशम तो प्रतिदिन निहिशंकम माने बिना संदेह रे महानसे पिले महानसे शब्द अर्थ कौन रोषेई घर है महानसे जो माने न्याय डिपार्टमेंट रे पिला आइता से माने बुझी पारथो पिले हां रोषेई घर पिले तो महानसे प्रविश्य तो रोषेई घरे पसी यत पश्यति जहा देखे तत्सर्वं भक्षयति तो से सब को पिले भक्षण करे ते च सुपकाराः यत किंचित काष्ठम मृणुमय भाजनम कांस्य पात्रम ताम्र पात्रम वा पश्यन्ति तेन आसु ताड़यन्ति आ से जो सुपकार माने थांती सुपकार माने पिले रोषेईकार से सुपकार शब्द तो पिले सुआर शब्द आछि सुआर माने पिले मंदिर रांधनी जगन्नाथ मंदिर रे आज्ञा हला तो तेज सुपकाराः तो से जो रोषेईकार माने यत किंचित जहाँ भी किछि काष्ठम हो काठ हो किमा पिले माटीर पात्र हो किमा कांस्य पात्र हो किमा तंभार पात्र हो जहाँ भी किछि देखंती तेन आसु ताड़यन्ति तो ता द्वारा ताकु से बाड़ांती हला से जो मेंढा को पिले सह अपि बानर युद्ध ठीक अछि सह अपि बानर युद्धपः तद दृष्ट्वा विचिन्तयत् अच्छा अच्छा बानर युद्ध पह ठीक अच्छे माने बानर युद्ध जी पिले कौन राजा अरे जो बानर गैंग पिला अच्छा ना देखुच पिले बानर युद्ध पह शब्द व्यवहार कराई पह शब्द अर्थ माने जे बानर युद्ध मान को रक्षा करे माने जे लीडर पिले हैला तो सीए ताहा देखि चिंता कला कौन चिंता कला कहला अहो मेष सुपकार कलह अयम बानराणाम क्षयाय भविष्यति कहछि मेष जो मेंढा जो सुपकार रोषिया मानक भितर जो झगड़ा ताहा निश्चित भाव में बानर मानकर क्षय पाई हब बा ये तांकर कलह दिन आमको नष्ट करदब बुझला एटी जो क्षयाय हेछि पिले प्लस 2 बुक रे अछि प्लस 2 बुक रे अछि पिले के जान मु भी जानने पिले मु भी आज फर्स्ट टाइम देखु जे सर अछि एटा हैला एटा सर प्लस 2 रे हमें भी पढिथिलु ना मन पड़छ तो हेइथियो पिले तम जनरल पिलांकर ये रे थाई पारे जनरल कॉलेज रे अछि ना पिले एटा आज्ञा आज्ञा जनरल ठीक अछि तो से कौन कहला कि एटी जो क्षयाय हेछि पिले तुमुन अर्थे भाव वचनात् हैला क्षयाय ठीक अच्छे तो कलह दिन ना दिन आम बानर मानकर क्षय पाई हब यतः यतः अन्नासु कौन देछि पिले
अनास्वाद लंपट अयम मेष, ठीक अच्छे, महाकोपाश्च सुपकार यथा सन अवस्तुना प्रहरन्ति हैला। अच्छा अच्छा से कहूँ जेहेतु अनास्वाद लंपट माने जो खाइबा पई लंपट माने जे चोरी करी खाए तो से भलिया मेष आउ जो महाकोपा अत्यंत क्रोधान्वित जो सुपकार से माने यथा सन अवस्तुना प्रहरन्ति तो जोउठ नाही जहा पाइले मध्य सेइतरे कोन करूछन्ति प्रहार करूछन्ति। आउ तद यदि वस्तुनः अभावात् कदाचित् हैला उल्मुकेन ताडयिष्यन्ति तद उरुणा प्रचुरः अयम मेषः स्वल्पेनापि बह्निना प्रज्वलिष्यति। तो कहूची ताहाले जदि वस्तुनः अभावात् तो केतेबेले वस्तुर अभाव रे कदाचित उल्मुकेन पिले उल्मुकेन माने जोथरे निया लागि थियो पिले हां से बढिया काठरे यदि ताडयिष्यन्ति केतेबेले बाडेई देबे ताहले उरुणा प्रचुरः अयम मेष पिले उरुणा प्रचुर एटा पिले ए समास है बहुब्री समास लोम प्रचुर तो तादेर तो लोम प्रचुर थाए मेंढा देहरे तो एही मेंढा स्वल्पेनापि बह्निना प्रज्वलिष्यति तो अल्प अग्नि रे मध्य पिले जळि जीव। आउ तत दह्यमानः पुनः अश्वकुट्याम समीपवर्तिन्याम प्रवेक्ष्यति। आउ तत दह्यमानः तस्य पिले जळि जळि पुनः अश्वकुट्याम समीपवर्तिन्याम प्रवेक्ष्यति तो जो अश्वकुटीर अछि पाखरे ता भितरे पिले प्रवेक्ष्यति माने प्रवेश करिवो। आउ सापि तृण प्राचुर्या तो जोलिष्यति आउ ताहा मध्य पिले जेतु तृण प्रचुर सेठी घास गुडाक बहुत सारा पड़िथिबो तो सी भी जळि उठिबो। ततः अश्वाहा बह्निदाहम अवाप्स्यन्ति आउ घोड़ा माने मध्य पिले नियारे पड़ी जिवे। आउ शाळीहोत्रेण पुनः एतद उक्तम आउ शाळीहोत्र माने पिले के जे घोड़ा घोड़ा मानु को पिले ये करूची रखुची ठीक अछि तो से पुणी कहिबो रक्षक कि यत बानर ठीक अछि बसया अश्वानाम बह्निदाह दोषः प्रसाम्यते आ से कहबो ए जो घोड़ा माने जो तांको देह जो जळुची ताहा केवल दूर करा जाय परियो काहा द्वारा बानर मानकर बसा द्वारा। बसा माने कोन पिले मजा मजा ना आज्ञा सर मज्जा मज्जा माने बुझछ तो पिले जो कोन चर्बी कहउचंती ठीक अछि बानर मानकर चर्बी रे। आउ त नूनम एतेना भव्यम अत्र निश्चय तो निश्चय सेति पय एहा निश्चित ही हबो एथरे कोन सिपले ये नाही हला एवं निश्चित्य सर्वान बानरान आहुय रहसी माने पिले एकांतरे तो यह निश्चय करी से सबु बानर मानन को डाकी एकांतरे कहिला कि मेषेण सुपकाराणाम कलह यत्र जायते स भविष्यति असंदिग्धम बानराणाम क्षयावह। तो मेष सहित सुपकार मानकर कलह जो जगह रे हुए तो ताहा असंदिग्ध तो माने एतरे संदेह करिवार किछि कथा नाही ताहा बानर मानक पई क्षय ही करिवो। तस्मात् स्यात् कलह यत्र गृहे नित्यम अकारणः तद गृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। आउ केमिति गाना जेमिति घरे बिना कारण जो झगड़ा लागे ताहा मध्य घर को भी नष्ट करि दिए सेति पई जो माने घर को बंचेबा पई चाहुचंती से माने कलह को दूर रही त्याग करिबा उचित। आउ पिले कलहांतानि हर्म्याणि कुबाक्यांतम च सौहृदम कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशः नृणाम। कहूची जदि घरे झगड़ा लगेब घर नष्ट हो जीव जदि खराब कथा कहब ताहले मित्रता नष्ट हो जीव जदि खराब राजा रहिबे ताहले राष्ट्र नष्ट हो जीव आ जदि खराब काम करिवो ताहले मनुष्यंकर कोन नष्ट हो जीव जस जसः नृणाम तो जस पिले नष्ट हो जाय हैला। तापर एक कथा चिंता करिकरी कपि ही आह कपि कहिला कि भोह कियंति ते भक्षण शक्नुवन्तः हैला। एक्चुअली एटा भूल भाल दोची कि पिले कियंति ते ठीक अछि पिले कोन ला पिले कपि ही आह कपि कहिला पिले कार अनम्यूट अछि कि पिले हैला कियति ते भक्षण शक्नुवंत भक्षणम शक्नुवंत से माने केते बा खाइबे ए भलिया पिले अर्थ रे ठीक अछि सह आह
शत सहस्र युत लक्ष्याणि अपि जल प्रविष्टानि भक्षयामि ହେଲା बाह्यतः अच्छा एटा अन्य किछि आसला के पिले ଏଇଟା ଅଲଗାଟା ଏଇଟା ଶୃଗାଳ କର अलग कोड आसला पिले कॉपी ही आह पुଣି ଆସିଲେଣି ତାହେଲେ ସରିଗଲାଣି ଏତିକି ଏଟା କାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ପିଲେ ଗୋଟେ ହଁ ସେଇଟା ନା ପିଲେ ମୁଁ କହୁଛି କୁଆଡେ ଏଇଟା ଆସିଲେଣି ପୁଣି ଚାଲ ସେଟା ଆଉ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କୋଉ ଏଠି ଯୋଉ କାହାଣୀର ମହାନସ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ହୁଁ ସାର୍ ମହାନସ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତ ଚୁଲା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ମହାନସ ହଁ ଚୁଲି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ରୋଷେଇ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ମହାନସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ହଁ ରୋଷେଇଶାଳ ରୋଷେଇଶାଳ ବାକି ଚୁଲି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମହାନସ ଠିକ ଅଛି ଚୁଲି ପାଇଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଚୁଲି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଝଟିଟି ହବ କି ମହାନସର ପଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଜାଣିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଝଟିତ ନାଇଁ ଝିଅ ମହାନସ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ହେଲା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପିଲା ଆସିଥିବ ଆଉ କୋଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଏଇ କାହାଣୀଟା ପିଲା ଆଉ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସାର୍ ହୁଁ ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ପଢାପଢି କରିବ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ହୁଁ ତାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଧାତୁର ଯୋଉ କୋଉ ମୂଳ ଧାତୁ କଣ ହବ ମୁଦନେଶ ନା ତାଲବେଶ କାର କ୍ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିଶ ଧାତୁ ଝିଅ ତାଲବ୍ୟ ତାଲବେଶ କ୍ଲିଶନାଥି ହଁ କ୍ଲିଶନାଥି ରୂପ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିସ ରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ନା ହଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିଶ ରୁ ତ ହେଇକି କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସକାର ହେଇଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ମୁଦନେଶ ଟ ରହୁଛି ତ ହୁଁ ମାନେ ଠିକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ ସେଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି ହଉ ପିଲେ